Le monstre. Regarde le pare-brise, très beau gosse. We made it to the restaurant. But with a little bit more creamy sauce. With mushroom. No. I think. No, not on this, but I think they offer it too. Do you like mushrooms? I like how they love the plate. Yeah. It's great. Great. Let's see if I can catch another reaction. Yeah, for sure. Yeah, many people go and look for your number plate because it's absolutely special here. They never see this here, and they're confused because the plate is Arabian and the plate holder is from the USA, from Beverly Hills. Yeah. It even confused me. So it's absolutely crazy, and it's so special. They never see this here. Wow. I never seen a plate like this here, so it's very special here. Nearly everyone looks. Vielen Dank. Thank you. Menu en anglais. Ja, vielleicht. Sorry. What am I gonna eat? Italian salad, tomato lettuce. I think this would be good, a salad. On a bougé parce qu'il fait trop froid à l'extérieur. C'est beau gosse. Hi. Dankeschön. Perfekt. Danke. Thank you. La classe. So good. Bon appétit mon ami. Bon Appetit. Wow. This looks very good. It looks really Ja, good. genau. Er kommt aus Marokko, aber lebt in den USA. Okay. Na, dann lass es schmecken. Dankeschön. Thank you. La glace des beaux gosses. She asked where you were from. And she was curious. Yeah. You know what you should have said? From Portugal. From Portugal. I'm Cristiano. Chris. He's Cristiano. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Okay, now we're gonna enjoy the dessert. I love your car, man. Don't sell it. Don't sell it ever. I won't. Donc les amis, on a bien mangé. J'ai déposé Jonathan à sa place, à sa maison. Et ça, c'est son monstre. Très beau gosse. Super cool. Really cool. AMG. Un truc qui m'a surpris dans le garage, c'est que les gens مخلين leurs jantes et les pneus. Sûrement ce sont des jantes d'hiver ولا هذا. Et des pneus. هو حاط les pneus ديالو les jantes اللي كانوا خرجوا d'origine اللي كانوا عندي انا دوك لي 18 pouces AMG. Personne ne les prend, c'est bizarre. مشاو لي زابدو avec ديك لا glace. لا غدا غادي نمشي نجري. غدا footing. Donc les amis, ساليت لي مون بتي فوتينغ. هبط نفطر شي شويه غنشرب دو سموذي parce que je suis un V8 comme le monstre. C'est de la dinde. Thank you. جيبوا لي الدوزيام ميطون. هذا فطوري وغدايا بجوج.
وديما كنقول بسم الله قبل ما ناكل. طفا كنقولها بحال هكا، طفا كنقولها بحال هكا. واحد قال لي في كومونتير ما تبقاش تنفخ، واخا خويا ما بقيتش نتحرق ياك. قبل ما نمشي لفرانكفور عندي رونديفو مع الباترون ديال هاد الوتيل، كنت معطل ماشي معطل، المهم درت معاه مع 9:30 وجيت مع 9:30 قد قلت كوميم ما خصنيش نكون ماروكان اون روتار، دونك جيت في الوقت. ملي لقيت مصيفط ليا ميساج 15 مينوت دو روتار. لا واعرين لي زالمون لي زادور لي زيم بوكو والله. دوماج ما كنهضرش بالالماني. Mercedes AMG GT décapotable. Voilà, donc c'était le tour des chambres avec monsieur le directeur Lauren qui est très cool. Je vais lui dire merci tout de suite. Thank you very much for the tour. You're welcome. You're welcome. He showed us really nice rooms. Now I'm gonna go to Frankfurt to install my new cluster. Questo è il menu AMG. Wow, Ok, a perso. professional. Qua non te ne vai! La macchina resta qua finché funziona al 100%. Roberto. Grazie mille. Sono molto contento. Les amis, je vais m'arrêter là. راه من الفطور ديك لومليت، المهم داكشي اللي خديت لي جو ما كليتش، ضرني راسي. Ouf, j'arrive pas à croire que je me suis trompé, merde. On va aller tout droit. باغي نمشي لبرجر كينغ ناخد لي ان برجر باسكو فريمون j'ai faim. Ah non, tiens, il y a un restaurant, Mito Axe. Donc pas besoin de... Ah non, Axe fait plusieurs trucs. Bref, انا كنت بغيت ان برجر، بان لي برجر كينغ قلت علاش لا ناخذ دابا شي بلايصه تكون سامباتيك. شي بلايصه اللي بيضربنا حتى شي واحد، سيتادير في هاد القنيت عادي. ولا لا plutôt plus loin. Ah ouais, il nous a laissé partir, merci. Voilà, on va rester là. Je sais pas si c'est meilleur. Bref, ça fait on s'en fout. Fuck that shit. Les amis, خاصكم تعرفوا واحد لو تروك. بون هادشي كله مخسر. Ça marche pas. Slave has no connection. Le mot de passe في الألمان هو ديما كتلقاه بالفلوس. ديما مود بيس. ديما مود بيس بالفلوس. شتيه دايرين ماشي بحال ديال المترو. C'est fou quand même. Tu vois 70. بحال قلتي مود بيس ب 10 درهم. Bon là, on va se prendre le petit Burger King des beaux gosses. Nous qui déroulons la queue.
الوغ الناس جالسه في الدروج كاينه ريستورون ولكن ساده وما تقدرش تجلس لداخل راه ما شفتو حتى لا طيغاس بغيتي تمشي لها حتى هي ساده كلشي ساد دوكو غادي ناكل غير هنا في الجنيب في هاد الحويط هذا هذيك سي مرسيدس بلاك روس et c'est tout ça m'a fait penser au mondial صافي غنخليكم هنا كوكاكولا وواحد الحاجه ماشي بحال الميريكان راه برا عليه صوص كيعطيك قلت ليه سويت اند ساور عطاها ليا وحيد لي الكاتشاب قال لي الكاتشاب لا ما قلت ليه اديها صاحبي فيه الجوع ناري هاد الفريت صراحه زوين لي زامي درت لا كاميرا باسكو دازو واحد لي فو هيبر رابيد قلت خليني نشوف واش غادي نشد شي واحد عاوتاني دايز كي البرق سورتو لي 911 او بوتان دو ميرد ناري هادوك لي 911 هنايا مصيبه والله الا مصيبه كانت واحد الوحده ورا واحد عرفتي باش تقول لي حيد كيفاش دارت عليه كاتاستروفيك سي فريمون دوماج ما عنديش لي بنو على لافون والله سي فريمون دوماج ها انت دابا عندي لا فواتور كتشد 300 نقولوا كاع كتشد على 290 نبغي نشوفها واش كتوصل ل 270 نقولوا بعدا سي سا مارشي تحيدات لا ليميت او با والو tu peux pas مره داك لو فران كيصفر j'ai pas envie de les changer mais j'ai envie de changer les freins ديال je pourrais dire ديال لا ام جي donc voilà franchement le risque pour rien نقول لكم la vérité j'avais pas besoin de faire ça parce que je vais jamais l'utiliser ولكن درتها غير parce que je suis là sur place قلت autant le faire الخايبه هي ما ديرهاش ومن بعد تقول كنا درتها كنا درتها ميرد با مال دو تروك كنقول كنا درتهم ناري اي بشخالي دام ناري جاي واحد اخر ناري اش هادشي ويلي وي اي انا نشد ليمن انا حالي ليا لا moi je suis pas vraiment trop vitesse pilote oui pilote راه pilote زعما ما مولف لا فيتيس نقدر نمشي ما كتجينيش زعما ديك لي ترومبلومون كتترعد لا ولكن le risque pour rien franchement le risque il faut toujours évaluer bon pour faire un petit 300 le risque surtout que maintenant j'ai même pas de frein ça va pas faut vraiment être suicidaire god damn ouais déjà les pneus غادي بهم بحال هكا راس وي ناري c'était un RS6 sa mère ça va il passait petit 200 sympa alors غادي ب 130 imagine غادي ب 130 وغادي tout à fait à droite كنبان لكم بحال غادي ب 80 voilà c'est exactement ça هما غاديين كالبرق هما كيمشيو بحال هكا راه كيمشيو بهاد لا فيتاس تبقى راه غتخرج علينا اي فريني يا لوموس افتا فريني شتي انت شتي دابا اش بغيتي هادشي اللي بغيتي الشعيبيه وهنينا الشعيبيه لا جو ريسك با
faut savoir, je risque pas, tout est calculé. Tu vois, كنشوف وكنعرف لا فيتاس اللي نقدر نوصل ليها واللي نقدر نفراني فيها و كنتيق في لي زالمون، كنتيق في كيفاش كيصوبوك بان كيشوفوا باسكو فرانشمون مولفين. ناري عاوتاني انا شوف انا غادي ب 160 دابا ياك، ناري هما جايين كي البرق هادي ما عرفتش شي مرسيدس بيضا جايه ناري بشخ هي كتبان لكم ولا لا؟ ناري سي جو سي سي ال ا. Bon voyage. Tu chauffes 155. C'est la l'Opel. Mon conseil, il est jitou hna, l'Allemagne, tsog hna, mais ne fais pas la conduite à la marocaine, زعما غتشد التليفون غتبدا تبقى هنا à gauche. Tu vas être dans la merde. Et surtout هادوك اللي كيكونوا اللي درت عليهم الفيديو الحمير اللي كيبقاو يخرج من لالين، هذه هي سميتكم ديزولي، كتبقاو تخرجوا راه حمير، غادا تجيكم واحد الضربه ما تعرفها منين جات غتندم. الوغ اوتون دير بلي كونساي اللي قلت لك صافي تكون صايك ديرها في الطريق. J'avais vu une très belle RS5 ce matin en blanc. Ah, j'aime beaucoup les Audi. Voilà, on continue. Voilà, عاوتاني les amis. هاك جي 400D جي 550 هادشي غادي للميريكان. شفتوه هذاك 400D بحال وانا يكون غادي للمغرب certainement. Alors هادو je pense que تصاوبوا ce sont des classes G اللي تصاوبوا. لا دابا je fais pas des blagues. هادو دي كلاس جي اللي تصاوبوا في لوزين ديال فشي مدينه اخرى فين عندهم لوزين ديال الكلاس جي باغ اكزومبل هامبورغ واحد الوحده تما بريمن بوتيتر تما جو سا غير باغ اكزومبل وغيديوهم لهذاك لو سونتر اللي انا خديت فيه الطوموبيل سيدين فيلغن. وهذيك دونك سي امريكان 550 غيجي شي واحد مولاها مع في ميريكان كيقول لك تقدر تجي هنا ويلصقوا لك لي بلاك تجربها عاد نجيبوها لك تشوفها لو تيست. وهذيك لا 400 دي بوتيت كو سي ان ماروكان اللي غيجي حتى هو كما درت انا في 2010 ويركب لها حتى هو لي بلاك ويتم غادي يبيعها فوالا. ولا ما غاديش غادي غير يركب لها لي بلاك ويدور بها شويه اي انسويت غادي يديها سوا يديها في كونتينر تمشي للبلاد ديالو. Il est pas obligé de la conduire. Même moi je n'étais pas obligé de la conduire, j'aurais pu l'utiliser et ensuite نديرها في كونتينر وندخلها في كازا ولا في الماء. يلا اتوت. Voilà les amis. Je suis fatigué, wallah, je suis claqué. Oh, le bébé Macan. شحال من مرة وريت لكم هاد البيبي Macan. عييت دارني عنقي en plus. Oh, j'aime beaucoup le truc. Le menu AMG, là. Vraiment j'adore. Tiens, regarde ce qui est là. Il y a de sifflement بشكل. هاي البلايصة مشات هذيك كانت زوينة ناخدو لها لا بلاص. ou bien celle-là. أنا غنفكر. Alors les amis, le monstre. Il est là. À côté de ses copines. Toutes ses copines.
البارح كان هنا. هذه اللي الطاب petite C43. Celui-là on dirait un SVR, c'en est certainement un. On va voir les sièges. Non, c'est pas un SVR, c'est un normal. Normal. Ça c'est une C43. Ça c'était ma chambre d'hier. Donc là on va découvrir la nouvelle chambre que je vais découvrir avec vous. Je suis trop fatigué. Mon petit estapé que j'adore. Bah, cette fois on est à côté. Pam param param param. Demain, je pense que je vais essayer une des chambres. Je sais pas comment ils appellent ça. Mais celle-là aussi, c'est une chambre à thème, donc on va la découvrir ensemble. Toilette, douche, la voiture. Salut. Waouh. Attendez, laisse-moi me débarrasser de ça. Donc on se refait ça vite fait en mode super view. Salle de bain. Topissime. Je vais me faire un bain tout de suite. Ah, génial, mes affaires, elles sont là. Merci. Le coq. Très très sympa. Diesel, Alfa Romeo. Ouh, on a la vue sur... Ah, t'as carrément un balcon. Ah, c'est fort ça. Ah, c'est très 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 fort. Magnifique. Hyper stylé. Et là... Vraiment, j'adore. J'enlève la valise, ça vous gâche pas la vue. Ça, c'est comme un... Ah ouais, c'est une porte. Ouais. Très cool. Et ça, c'est un casque. Voilà les amis, c'est une Alfa Romeo, Michelin. Je sais pas si on peut allumer à l'extérieur. Aucune idée. Je vous la remontrerai demain, quand il fera jour. D'abord, je vais me relaxer.
Je me relaxe, c'est pas des blagues. Ah ouais, je vais vite comment il démarre. Pop and bang. Wow. Je vais allumer toutes les lumières, on saute avec plus de lumière. Here's your bed, baby. Je viens de manger des petits chocolats qu'on m'a donné. Bye bye les abdos. Ouh, yes sir. Alors, les amis, comment je fais pour me relaxer? Alors c'est très simple. Je connais le stress, c'est ce que je fais. ناخذ الملحة tout simplement. Comme ça, c'est un bon mode relax. Voilà les amis, je vais plonger dans le bain. À demain.